बिरियानी खाइयो आस भाई मु एमती रे माने कहली मनरू गाड़ी रे बिरियानी खाई आसली से जिनसटा नहीं रे बहुत लोग सेड़ा भी लोकप्रिय बहुत चर्चा है माने लोक बहुत असली पंचगुणा बिरियानी स्वाद जी खाई ताकू जना बता हेले घसी दब बिरियानी खाई हसी दब। नमस्कार दर्शक बंधु मु शिवारेड्डी आपण मानकु स्वागत करछि दा पब्लिक ओडिसा रे एक स्वतंत्र साक्षात्कार को आपण माने जानिथिबे जे सुनील भाई जे कि बिरियानी खाइबो आस नामर से बेस प्रसिद्ध लाभ करिसेंती जाकि गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे आ बरहमपुर अंचल रे तांको सहित आज किछि कथा बा एबोली किछि कथा जानिबा आ तांकर किछि व्यक्तिगत कथा आज जानिया पई आमे चेष्टा करिबा। बिरियानी खाइयो आस भाई आपण मु जानिया को चाहूची दर्शक बंधु माने जानिया चाहूचंदी आपण स्टार्टिंग रे केमती आरंभ करथिले ए जर्नीटा केमती कोन स्टार्ट हेतला आपनकर? देखो स्टार्टिंग रे तो मु आगुडू बहुत सारा भी वीडियो करियार तो से दिन को मु अपलोड करियार नै जोडा कि फुल एडिट करी पूरा कंफर्म करी रखियार आ अपलोड कम पई करियार नै आखो पाखो जानि बाथिबे जे भी नुवा कंटेंट क्रिएशन तांका जानिथिबे तांको सांग साथी तांका आखो पाखो लोक तांको चळाव लागे तो से दिन मु नर्वस हेरी से दिन पोस्ट करियार नै से दिन एडिट करी रखियार आउ रखी 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 गोटे दिन साहस रे गोटे वीडियोटा भुजिरे हमर जो ऑर्डरटा रूम पोस्ट करदी गोटे वीडियो आ से मते रिस्पांस बहुत भल आइला तो मु सिनी ब्लॉग राका करी करी जेतु गोटे वीडियो करली आ ब्लॉग रे एमती कोलाडू से वीडियोटा बहुत भाइरल होला आ मु एमती हठात दुकान अच्छे चार पांच जन एमती आसीरी पचारे खाली भाई तुम आगे वीडियो कर तुम आगे वीडियो तो सहीठू मो जर्नी स्टार्ट है तो धीरे धीरे जी सी दुकान आसा लगिले आसी सेमती स्टार्ट हो मत भी साहस मिलला वीडियो करने तो सहीठू मुझे धीरे धीरे एता कली आउ जो आस डायलॉगटा हूँ मु एमती रे माने कहली मनरू गाड़ी रे बिरियानी खाई आसली से जिनसटा नहीं रे बहुत लोग सेड़ा भी लोकप्रिय बहुत चर्चा है माने लोक बहुत पसंद कले तो पसंद कलाडू मोर जी भी सांग साथी आखपाख लोग सेम जिन सेड़ा भी मत चलाचली कले किए कहला टेम्पुरे बही आस किए कहला गाड़ी चले आस साइकेल चले आस कि किए जोड़ा जिनस खाऊँ लेस कुरकुर खाई आस से जिन मुझे देखला सेटा मुझे फोकस कली कि ना लोक एमती जो चलाऊे तो मोर सेम जिन कम कली जिंदगी बिरियानी खाई आस 3-4टा रील जो पकेली बहुत लोकप्रिय है भाइराल है तो सहीठू कौन है ना आउ मु धीरे 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 कौन डेभलप कली मुझे ना मार्केट में जब एमती आगू बढ़ियार अच्छी एमती कले चलिए कौन यूनिकनेस करा तो यूनिकनेस मु ढेग टाइप भी किसी कहली निजर गोटे टैलेंट जोड़ा कि देखार अच्छी तो ढेग टाइप यूनिकनेस किसी कहली धीरे 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 आगू करी आज माने बहुत लोक भी भल पाइबा देती सोशल मीडिया आउ भी केते भी कथा अच्छी जोड़ा कि डायलॉग आपको जन दूसरी असली पंचगुणा बिरियानी स्वाद जी खाई ताकू जना बता हेले घसी दब बिरियानी खाई हसी दब आउर भी केते माने डायलॉग बहुत लोक माने चॉइस करचंती आउ किछि डायलॉगडा भी एडा भी लोक माने बहुत पसंद करले शीत दिने ठंडा हुए खास घरे खाई खाई बिजा लागुची बिरियानी खाइबो आस भाई यही भाया डायलॉग आपन कही लोकों को बिरियानी खुई दउचंती अच्छा से एक्चुअली से इंस्पिरेशनटा आ से जिंसटा जो लोक माने करिया को चाहुचंती से जिंस करि पारुनांती युवा पीढ़ी मानन को कोन आपन संदेश देबा को चाहुचंती? देखो भाई माने लोक तो चारि लोक चारि कथा कहबे भल कले कहबे खराब कले कहबे से जिनसर अपन नहीं से जिनस मु भी पार हो आसी बहुत एबे भी लोक माने कहउचंती एमती लोक माने भल भी कहउचंती खराब भी कहउचंती तो जी आगु बढ़ियार अछि भाई ना कमे आगु बदनाम हेबार पड़ियो जो हिंदी में गोटे डायलॉग अच्छी जानती हो नाम कमाने से पहले बदनाम होना चाहिए तो सही प्रकार आपन जदि किछि करिया चाहते तो बेजती होबार फास्ट पड़ियो तापर जाई आपन ऊपर उठी पारि भाई जीवन रे आपन काठू इंस्पायर हेचंती ए जिंस करिया पय मु जीवन रे कार इंस्पायर हेइनी बट निज तुरु एबे सिना लोक माने मते जानले मु फोरे आकुरु भी मु YouTube रे काम करछि फेसलेस YouTube चैनल रे आ लोक माने पे आखो पाखरे पे जानले मो फेसलेस YouTube चैनल भी अछि सेडा पूरा हाइड रखछि काक भी जणैनी कम पाइना किछि किछि दिन न जणैबाटा ही बोल मु YouTube रे काम करे आ हमर जो हमर गाँ रे नाम सेडा चाहुतिली आ सेडा भी मते लोकप्रिय आखो पाखो लोकप्रिय बहुत पसंद करछंती आ मोर साइड में मु आउर केते फेसबुक चैनल भी अछि YouTube चैनल भी अछि मु साइड काम भी करूछि ऑनलाइन। वर्तमान आपन जो बिरियानी तैयारी करूचंती बिरियानी को बेस लोकप्रिय हासिल हेई परछि लोकों को पाखरे बिरियानी एक्चुअली किए बनौचंती आ केमती कोन करूचंती तार प्रोसेस टा? देखो तमे जदी किछि दिन तो करछ तो तुम बैकग्राउंड किए जण खाउछि से मो बैकग्राउंड रे मु जत्ती की भी आज आइछि मो भाई मानन को तुरु आगे आइछि जो मो भाई माने नथान्ते तो मु आज का डेट रे स्टेज नथान्ती कम पई आगु बढ़िया पई फास्ट कथा हला साहस
ସାହସ ଅଛି ଭାଇ ମୋତେ କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭାଇମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସାହସ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋବାଇଲ ବି ନଥିଲା, କିଛି ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଭାଇର ମୋବାଇଲ ଆଣିକି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଉପରେ ମୋ ନଲେଜ ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ଫୋରରେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରିବି, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଲାଠୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ବଟ୍ ମୋତେ ସାହସ ଦଉଛି ମୋ ଭାଇ କିଛି ବି ହେଲେ ମୋ ଭାଇମାନେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ମୋ ଭାଇମାନେ ହିଁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଜୀବନର ଏମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯାହାକି ଲାଇଫରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜିନିଷଟା ଘଟି ନଥିବ, ସେଟା ହଠାତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବ, ଆପଣ ସେଟା ଫେସ୍ କରୁଥିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେମିତି ଘଟଣା ମାନେ ସେମିତି କିଛି ତ ବହୁତ ଘଟିଛି ଭାଇ, ମନେ ପଡ଼ିବନି ସେ କଥା। ଆଉ ଫିର୍ ବି ମାନେ ଯିଏ କରୁଥିବ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଜାଗା ଯିବ ତମ ସେ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଭାଇ ଆସିଲେନି ସେ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି, ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଆସି ଯିଏ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିରି ଯିଏ ଖୁସି ହଉଛି, ମତେ ଦେଖିରି ଯିଏ ଖୁସି ହଉଛି, ମତେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖୁସି ହଉଛି। ତ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆଖପାଖ ଲୋକ ବି ଯିଏ ମତେ ଆଗେ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସିଏ ମତେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ସୋ ସେ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେ ଜିନିଷ ବି ମିଳିଲା। ଆହୁରି ବି ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି ଆଗକୁ। ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷରେ କଣ ସତ୍ୟତା କଣ ଜଣେଇବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଭାଇ ମୋର କିଏ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହିବ କୁହ, ତମକୁ ଲାଗୁଛି ମୋ ମାନେ ଫେସ୍ ଦେଖିଲେ ମତେ କିଏ ପଟିବ ଭାଇ କୁହ? ନାଇଁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି ହେଲେ ଚକରରେ ପଡିଆ ନ ପଡିଲେ ହିଁ ଭଲ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ପଡିବ। ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜଣା ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖ, ଆ ଉପରେ ଯଦି କହିବ ବୋଲେ ମୁଁ କହିବି ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇଛି। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବି 2 ବର୍ଷ ଆଗେ ମୁଁ କାମ କରିବାର, ସେଇଠି ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବଗେରା ବନେଇବାର, ଫେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରହିବାର, ସବୁ କରିବାର। ତ ଆ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ଯିଏ କହୁଛି ଆସ ତ ମୁଁ ଆର ମାନେ ଆନ୍ସରଟା ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଦଉଛି, ଦିଲ ଜିतना सीखो, फेल तो चीटिंग करके भी जीत सकते हो। ତ ଆ ଉପରେ ଭାଇ ଦେଖ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ପଇସା କମନି ଭାଇ, ନା କମ ପଇସା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିବ। ତ ପଇସା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜାଣିଛ ଭାଇ, ନା କମେଇଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ହେଉଛି ହେଲା। ତ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କର ଭାଇ, ଯେଉଁଟା ବି କରୁଛ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହବ। ସେ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ କ୍ରିଏଟର ବାହାରିଲେଣି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯିଏ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଜିକା ଜାମାନା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୁଡ଼ନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରି ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟି, ତମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଫାଲତୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖ, ନିଜକୁ ତମକୁ ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେବ। ସୁନିଲ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତମେ କେମିତି କଣ ତମର ଏଜୁକେଶନ କେମିତି କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏ ଲାଇନ କୁ କେମିତି ଆସିଲ? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦୋକାନ ତ ଗୋଟେ ଜେଏନଏସି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୋକାନ କରିକି ଏ ଲେଭେଲ କୁ ପହଞ୍ଚିବାଟା ସେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାର କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା, କଣ ଘଟଣାଟି ଜଣେଇବେ ଟିକେ? ଭାଇ ଦେଖ, ପାଠ ପଢିବା ଉପରେ ଯଦି କହିବ ବୋଲେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣି ପାଠ ପଢିଛି, ତ ମୋର ଟିକେ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 8th ରୁ 9th ଉପରେ ଆଇଲି, ମୋର ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ହେଲା। ତ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଭାବିଲି ଭାଇ ଦେଖ, ପାଠ ପଢିକିରି କାହା ପାଖରେ ଚାକର ରହିବାର ନାହିଁ, ନିଜେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମର ବି ବିଜନେସ୍, ଯେଉଁ ଆମର ଦୋକାନ ବି ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର ଏବେ ନାହିଁ, ଆମର 8-10 ବର୍ଷର କାଉଣ୍ଟର ଅଛି। ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟର କାଉଣ୍ଟର ଯିଏ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟର କାଉଣ୍ଟର ବି ଅଛି। ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆମେ ବି ସେଟା ଭୋଜି ଅର୍ଡର ବି ଯାଇଥାଉଛୁ। ତ ଆମର ଆଗରୁ ବି କାଉଣ୍ଟର ଥିଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀର ଲେଖା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ମଜା ଭାଇର ହାତ ରନ୍ଧା ଭାଇ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ। ତ ଆମ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବିରିୟାନୀ କରି ଆଣିକି ଦୋକାନରେ ରଖିବ, ଛୋଟ ମାନେ 5 କେଜି ଏମିତି, ତ ସେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ କୋଉଠୁ ଆଇଆର। ଆଉ ଯେବେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବିରିୟାନୀ କରାହେଲା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ସରୁ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ବିରିୟାନୀଟା ରଖା ହେଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଭାଇ, ଆମର ହାଇଷ୍ଟରେ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ବିରିୟାନୀ ସରିଯାଇଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲି, ଭାଇକୁ କହିଲି ଭାଇ ନା ଆମ ବିରିୟାନୀକୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ତ ଭାଇମାନେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ, ତ ଭାଇର ପାୱାର ଅଛି ଭାଇ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଯେମିତି କହୁଛେ, ମୋର ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ମୋ ଭାଇ ସିନ୍ଧିଆ ଭାଇ ପାୱାର ତାଙ୍କେ କରିପାରୁଛି। ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର, ଆମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆମ ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଲୋକପ୍ରିୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିଦେଉଛି, ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଦୋକାନ ଅଛି, 8ଟା ପ୍ରକାର ସ୍ନାକ୍ସ ଆଉ ଭୁଜି ଅର୍ଡର ବି ରଖୁଛୁ ଆମେ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଆହୁରି ବି ଭାଇ ହେଇଥିବେ। ସେ ଟାଇପ୍ର ଆହୁରି ବି ଅଛି, ଆଗକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମେ ପକେଇବା। ଆମ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ବିରିୟାନୀ ଚାଲିଛି। ତ ଆମର ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ନାହିଁ ଭାଇ, ଆହୁରି ବି ଆମର କାଉଣ୍ଟର ଅଛି। ତ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଭାଇ, ଆଉ ମୋର ତ ଯେତେବେଳେ 9th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା, ମୋର ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ହାଇଏଷ୍ଟ ଆମେ ଜବ୍ କରିବି, କେତେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବା। ହାଇଏଷ୍ଟ 50,000, 60,000, କି ହାଇଏଷ୍ଟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରିବା, ତ ଆମେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପଇସା କମେଇ ପାରିବା। ତମେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛ, ସେ ଟାଇପ୍ ହିଁ ତମକୁ ପଇସା ମିଳିବ। ତ କାହା ପାଖରେ
ମାନେ ଚାକର ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ସାହୁକାର ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ତମକୁ ଦିନକୁ 300 ମିଳୁ କି 400 ମିଳୁ ନିଜେ ହିଁ ବିଜନେସ୍ କର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହବ। ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଏ ବିରିୟାନୀ ବିକି କେତେ ମାତ୍ରାରେ अर्निंग କରି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇନ୍ସ୍ପାୟର ଗୋଟେ ଆପଣ ନିଜେ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ କହିବେ? ଭାଇ ସେ ଜିନିଷ ତ अर्निंग ଦେଖ କିଏ ବି କହିବନି ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରାଇଭେସି ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାଇଭେସି फिर भी आपण गोटे जो स्टाइल रो मेंटेनेंस करूचंती जो स्टाइल रे आपण लिविंग स्टाइल रहउची दर्शक बंधु मान इंस्पायर हेबा पे तो निश्चित जणेबा आवश्यक एटा। अच्छा तो इनदी कहयो जदी देखो भाई मु मते भी जोड़ा दरकार तम भाई मु मागुची मो भाई माने मते दे दोचे जोड़ा भी भाई मो के ए जागा चिपी मो भाई मु कहूची बरा भाई मोर ब्रह्मास्त्र होची मो भाई माने मु जो जागा होची मो भाई मते साहाय्य करंती मते जो स्टैंडर्ड जो लेवल रो देखुचंती भलो पेंट शर्ट पोशाक पिंदियार सब मु मो भाई या मागुची भाई मते एडा दरकार मते एडा दे भाई मते सेडा दरकार मते सेडा दे मो सब भाई मते सब किछि दोचे भाई किछि काहे रे भी अभाव नाही। आपण जीवन रे एक्चुअली को लेवल पर्यंत पहुंचिया पे आपण निजको सक्षम भाव रे गोटे स्वप्न भाव रे आपण गड़ी तोड़ीचंती भाई एडा तो एला मेन पॉइंट पचालो मते भी खुशी लागिला आउ नै मु तो स्वप्न बहुत बड़ देखिछि आगु भी बहुत बड़ करिवि आउ एबे धीरे धीरे स्टार्टिंग चालीछि तो धीरे धीरे ग्रोथ इंदी नाइ के तमे गुटे थरो 10टा सीढ़ी चढ़ी पड़ियो धीरे धीरे गोटे सीढ़ी रु चढ़ियो तो एबे मोर स्टार्टिंग एला भी किछि नाइ आरो भी केते आगु को जियार अछि तो से गले ही आपण मानु कोइ पारि कम पाइना एबे कहले किछि किछि दिनस कहले से दिनस हबोनी सेति पय मते आगु धीरे धीरे ग्रोथ करिया लागिछि ग्रोथ हला परे पुणी आपण मानकु आगु आगु जणेबी कोन होछि। दर्शक बंधु माननकु कोन कहया पे वार्ता देबा पे चाहुचंती आ लास्ट रे आपनकर फेमस डायलॉग गुटे करी कि आमे समयटा को सारिबा। तो भाई देखो आउ डायलॉग तो केते अछि सेटा भी मन पड़ियनी फिर भी कहि दोछि हम तो गोटे डायलॉग जानथियो बिरयानी खाइयो आसो आउ किछि किछि डायलॉग जो कहितली असली पंचगुणा बिरयानी स्वाद जे खाइछि ताकू जणा भखा ले घसी दबो बिरयानी खाइ हसी दबो तो आसो भाई मु कहबी बिरयानी टेस्ट करो हमर स्टार्ट आइटम भी टेस्ट करो आउरी आगु आगु हम आइटम भी क्रिएट होछि बेले बेले हम भाई भी क्रिएट करछि आइटम तो आगु आगु मु आउरी अपडेट देबी आपण माननकु तो आसंतु हम दुकान खांतु जानतु आज एतिकी रहिले जय जगन्नाथ।